Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dirinya sendiri. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا جديدا بعنوان باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. وهذا باب عظيم ينبه فيه النووي رحمه الله تعالى على أهمية مران النفس وتعويدها على المحافظة على أعمال الخير التي يقوم بها العبد، فإن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، فينبغي على العبد أن يعود نفسه على ما يفعله من خير بحيث يكون أمرا مألوفا ومعتادا له في أيامه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم، أي مما أنعم الله به عليهم من النعمة والإحسان ووفرة العيش وراحة البدن وغير ذلك من الأمور التي أنعم الله بها عليهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أو من شكر النعمة إلى كفرانها، فيكون ذلك سببا للتغيير عليهم، فيسلب الله عنهم ذلك الذي أعطاهم. وأيضا يفهم من ذلك أن من غير ما بنفسه من معصية إلى طاعة، انتقل من المعصية إلى الطاعة، فإن الله يغير عليه ما كان فيه من شقاء إلى الخير والراحة والغبطة والنعمة وما إلى ذلك. Nah. Kemudian beliau membawakan sebuah bab, yaitu memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Ini adalah merupakan bab yang agung sekali, kata beliau, di mana menunjukkan bahwa Imam Nawawi ingin supaya kita membiasakan di atas kebaikan dan berusaha untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baiknya amal adalah adwamuhu wa in qalla, yang paling langgeng walaupun itu sedikit. Di mana seorang hamba hendaknya berusaha untuk membiasakan diri untuk berbuat kebaikan, sehingga kebaikan itu menjadi sesuatu yang terbiasa dalam kehidupannya. Kemudian beliau membawakan hadis ayat-ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum, artinya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dirinya sendiri. Sehingga pada waktu itu menjadi sebab bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perubahan kepada hidupnya. Dan juga kata beliau, difahami dari ini bahwa orang yang merubah dirinya dari kemaksiatan menuju ketaatan, maka Allah akan memberikan kepada dia kekuatan untuk merubah kepada dirinya tersebut, sehingga dia pun insya Allah termasuk orang-orang yang berusaha untuk merubah kemaksiatan tersebut, dan dia pun kemudian berubah menjadi kepada kebaikan. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض أي الذي نقضه صاحبه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لبيان حال من يتعب على العمل والمواظبة عليه واكتساب الصالحات، ثم يترك ذلك ويتحول عنه، فيكون حاله كحال هذه المرأة التي غزلت
غزلا قويا حتى استحكم وتم، فلما اكتمل رجعت ونقضته، فتكون جمعت بين تعب الغزل ثم تعب النقض، فلم تستفد شيئا إلا الخيبة. فكذلك من عاهد الله على الأعمال الصالحة والتزمها ثم رجع إلى السفه والعصيان والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه الآية مما تدل عليه في عمومها أهمية المواظبة على الخير، ولا سيما الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وافترضها على عباده. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kata beliau, angkas jamak daripada naks, yaitu al-ghazl, artinya ya seseorang yang mencerai-beraikan benang yang telah ia pintal. Ini merupakan perumpamaan untuk menjelaskan keadaan orang yang tadinya capek untuk beramal kebaikan. Ia telah beramal dan membiasakan ke amal kebaikan, tapi kemudian ternyata ia pun malah kembali kepada keburukan. Sehingga keadaannya seperti si wanita tadi, yang ia sudah memintal benang tersebut dengan kuat, ya kemudian setelah sempurna pintalannya, ternyata ia mengurainya kembali sedikit demi sedikit sehingga akhirnya mencari cerai-berai kembali. Sehingga ya, dia telah mengumpulkan dua kelelahan. Kelelahan yang pertama yaitu dia memintal, kelelahan yang kedua dia yaitu mencerai-beraikan benang yang telah dipintal tersebut. Demikian pula kata beliau bahwa orang yang tadinya banyak beramal soleh, ya tadinya banyak berbuat kebaikan, kemudian dia malah kembali kepada perbuatan keburukan, perbuatan kepada kemaksiatan. Sehingga akhirnya orang seperti itu sama seperti wanita tersebut. Ia telah yang tadinya memintal benang itu dengan kuat, kemudian ia telah cerai-beraikan sendiri. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk terus menjaga kebaikan-kebaikan, menjaga amalan-amalan yang baik itu dalam kehidupan kita. ثم أورد قول الله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهذا فيه تحذير من هذه الحال ونهي لأهل الإيمان أن لا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب في الأمم السابقة، الكتاب الموجب للخشوع، خشوع القلب لله وامتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى، ثم الذي حصل منهم أنهم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا على امتثال ما فيه من الأوامر، بل إن الأمد أي الزمان طال عليهم فاستمرت بهم الغفلة واضمحل الإيمان وذهب اليقين. فهذا ولا شك فيه التأكيد على أهمية المداومة على العمل الذي يقوم به العبد، وألا تكون حاله كحال هؤلاء. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-Hadid ayat 16. Di dalam ayat ini ada sebuah peringatan. Jangan sampai kita seperti mereka, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Ahlul Kitab. Di mana mereka, orang-orang ahli kitab tersebut telah berlalu panjang kepada mereka waktu, namun ternyata mereka tidak istiqomah, mereka kemudian malah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ya, mereka tidak berusaha untuk menjaga ketaatan-ketaatan dan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Bahkan ketika waktu itu telah berlalu panjang kepada mereka, ternyata mereka malah ditimpa kelalaian. Mereka menjadi lemah keimanan, bahkan hilang keyakinannya. Maka ini tidak ragu lagi, kata beliau, menunjukkan betapa urgennya kita berusaha untuk istiqomah, terus-menerus menjaga ketaatan, dan agar kita tidak seperti orang-orang ahli kitab tersebut, di mana mereka
tidak menjaga ketaatan mereka sehingga kemudian waktu berlalu panjang kepada mereka, tapi mereka malah ditimpa kelalaian. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى فما رعوها حق رعايتها. وهذه الآية فيها الذم لأهل الكتاب، ومعنى ما رعوها حق رعايتها معنى فما رعوها حق رعايتها أي ما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا فيه ذم لهم كما نبه العلماء في كتب التفسير من وجهين. أولا من جهة أنهم ابتدعوا هذه الأعمال التي لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها، كما قال الله قبلها ورهبانية ابتدعوها. والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menutup ayat itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 27. Ayat ini, kata beliau, adalah merupakan celaan terhadap ahli kitab, di mana makna firman Allah Subhanahu wa taala "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha" artinya mereka tidak melaksanakan terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, sehingga mereka pun tidak berusaha untuk melaksanakan dan langgeng di atasnya. Kata beliau, ini merupakan celaan, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir dalam hal ini, bahwa ayat ini memberikan celaan kepada mereka dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu mereka berbuat bid'ah. Mereka mengada-ngada amalan-amalan yang tidak disyariatkan kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, dan rohbaniyah yang mereka ada-adakan, kependetaan yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, yaitu ketidakistiqomahan mereka, tidak langgengnya mereka, dan tidak ada usaha untuk menjaga amalan-amalan soleh tersebut yang telah diperintahkan kepada mereka.